अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इसार राना और मैं लेके आया हूं आज 2024 की कहानी। इस कहानी को मैं दिलचस्प तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहानी है बहुत इबरत आमेज, सबक आमूज भी है। लेकिन बतौर कौम हमने कभी सबक सीखा ही नहीं और कभी हमने अपनी माजी की गलतियों से अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो पूरी दुनिया में एक असूल है कि जब साल खत्म होता है तो वो दुनिया पीछे देखती है, वो कौमें पीछे देखती हैं और ये देखती हैं कि वो तरक्की में एक कदम आगे गई, उन्होंने क्या गलतियां की, कहाँ पे उनसे कोताही आई और फिर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करती है। ये वजह है कि पूरी दुनिया में न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है पूरी ताकत से, बड़ी जोश और जज्बे से मनाई जाती है। इस अज़्म के साथ मनाई जाती है कि अब जो नया साल शुरू हो रहा है इसमें हम एक कदम और आगे जाएंगे। पाकिस्तान का मामला ही कुछ और है। पाकिस्तान में तो 365 दिन इस 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए चंद लोगों को निकाल के एक से ही है। वही उनकी गुर्बत, वही उनकी बेचारगी, वही उनकी मायूसी, वही महंगाई, वही बेरोजगारी और फिर सबसे बढ़ के वही इम्तियाजी सलूक, ताकतवर का राज और कमजोर जो है वो पिसने के लिए हमेशा तैयार। तो पाकिस्तान में ये सेलिब्रेशन इसीलिए जरा थोड़ी सी वो भी रहती है। लेकिन 24 के इस साल को अगर देखा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत सारे हवालों से टर्निंग पॉइंट था और फिर 24 ने हमें बहुत सारे सबक भी दिए। लेकिन हम अफसोस माजी की गलतियों के घंटा करके गिर्द ही खड़े हुए। 24 का जब आगाज हुआ 2024 का, तो उससे पहले ही पाकिस्तान में पोलराइजेशन, सियासी पोलराइजेशन जो थी वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी थी। इमरान खान गिरफ्तार हो चुके थे, 9 मई का सानिया हो चुका था, बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां, बड़े पैमाने पे लोगों के घरों में तोड़ फोड़, बच्चों को उठाए जाने का, खवातीन से पुलिस की ज्यादतियों का शोर मचा हुआ था। इसी शोर में माजी के 3 बार के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान पहुंच चुके थे। उनका पाकिस्तान पहुंचना भी बड़ा दिलचस्प है। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में कदम उस दिन रखा जिस दिन पाकिस्तान की अदलिया के जो चीफ थे वो बदले और अदलिया के अंदर एक नई करवट आ चुकी थी। काजी फाइज ईसा की शक्ल में नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को मिल चुका था। और मजे की बात यह कि काजी फाइज ईसा साहब जो थे वो आने से 1.5 माह पहले ही प्रोटोकॉल लेने लग गए थे चीफ जस्टिस का। गाड़ियां उनके गिर्द घूमती थी, प्रोटोकॉल उनके गिर्द घूमता था और जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे उनकी बात का वजन ही खत्म हो गया। तो उन्होंने हुक्म दिया कि भाई नो, आप इंतखाबात कराए 90 दिन में। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक जब कहा, तमाम इदारे आ गए, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। 2024 का आगाज आप अगर करें, मैं आज आपसे 24 की कहानी लेके चलूंगा और कोशिश करूंगा कि दिन ब दिन तो नहीं मैं आपसे अब बात कर सकता, लेकिन इस कहानी का जो फ्लो है, जो बहाव है, उसके साथ साथ आप और मैं दोनों चलते रहे। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की जंग कोई ढकी छुपी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने बिस्मिल्लाह करके पीटीआई को, जो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और कहा जाता है कि दुनिया की 8वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको बैन कर दिया। और बैन करने की रीजन ये बताई कि भाई आपने इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं कराए। दूसरी जानिब पीटीआई के जो लोग थे उनका ये कहना था कि ये फार्मूला या आपने सिर्फ पीटीआई पे क्यों लागू किया। उसी दौरान जेयूआई के इंतखाबात मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हुए। एक कहा जाता है कि खुजरे एक छोटे से प्लेस पे हुए और वहीं पे अमीर और सारी चीजों का इंतखाब हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर मोहतात रहा। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जो जब कलिश है वो ताजा नहीं थी, बहुत पुरानी थी। जब पीटीआई के लीडरशिप इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का नाम लेके तनकीद करते रहे और इलेक्शन कमीशन ने उनको इस पे समन जारी किए हुए थे, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले पीटीआई को ना सिर्फ ये कि पार्टी मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उनसे उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया।
पीटीआई ने बहुत शोर मचाया, बहुत इधर उधर जो वो कर सकते थे किया, लेकिन निशान उनसे वापस नहीं। और निशान क्या, उनको तो पार्टी जो है बचानी मुश्किल हो गई, और उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि इंतखाबात में वो किस पार्टी के तौर पे जाए। खैर, पीटीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाके उसने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक दरखास्त दायर की कि हमारा जो आईनी हक है हमें मिलना चाहिए, हमें बतौर पार्टी जो हमारा निशान है वो हमें मिलना चाहिए। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत कर चुकी थी कि पीटीआई को उनका निशान वापस किया जाए और पीटीआई को बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। यह दिलचस्प बात है कि मैं आपसे शेयर करूं, कहानी में बड़े मोड़ हैं, बड़े दिलचस्प मोड़ हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के जवाब में जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें यह कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और वो किसी की डायरेक्शन पे नहीं चलता, वो अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि जब इसी इलेक्शन के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्रेनिंग का अमल रोकने का कहा, तो उनके नोटिफिकेशन से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी इतनी सरत से कि भाई आप अपनी ट्रेनिंग रोक दें, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना गया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मान लिया गया। पीटीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के हेड थे काजी फायज ईसा साहब, उनके साथ थी मुसर्रत हिलाली, और वहां पे पीटीआई ने जब अपना इस्तदा की, अपील की, तो तवक्को यही की जा रही थी कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की बका और जमहूरी अमल के को गैर जानिबदार रखने की कोशिशों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी को बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ने और उसे निशान देने की हिदायत कर दे। लेकिन हुआ वही जो एक तसलसल बता रहा था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होनी है और पीटीआई ने माइनस होना है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी काजी फायज ईसा साहब ने हुक्म दिया कि पीटीआई बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसे निशान किस चीज का दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि इंतखाबी निशान देना या किसी पार्टी को रजिस्टर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यूं ये मामला सुप्रीम कोर्ट से भी पीटीआई जो थे वो मायूस नेलो मराम वापस आ गए। यहां से पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम का जो तसलसल था वो जरा तेज हुआ। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो आ चुके थे पाकिस्तान, और आने के बाद उनको अदलिया ने अपने माजी की गलतियों का कुफारा अदा करते हुए मैक्सिमम छूट दी, और यहां तक हुआ कि उन्हें बायोमेट्रिक तक की सहूलत जो थी उनके दर तक फराहम की गई। एयरपोर्ट पे उन्हें जो है फैसिलिटेट किया गया। आने से पहले पाकिस्तानी कमिश्नर ने जो उन्हें हिदायत दी थी उसके मुताबिक वो पाकिस्तान आए और उन्होंने बड़े गिने चुने अल्फाज में अपनी गुफ्तगू की। इसी दौरान चूंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें सियासत के लिए नाअहल करार दे चुकी थी, बल्कि यहां तक कहा था कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, तो नवाज शरीफ की वापसी और सियासत में उनकी शिरकत जो है वो अभी एक सवालिया निशान थी, जिसके जवाब लेने के लिए उनके वकला सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कमाल मेहरबानी और कमाल हमदर्दी का मुजाहरा कर आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक नवाज शरीफ साहब पे से पाबंदी खत्म कर दी, और सादिक और अमीन वाला मामला भी जैसे रबड़ से बच्चे मिटा देते वैसे मिटा दिया, और उसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब के साथ और भी बहुत सारे लोग हुए। यूं नवाज शरीफ साहब की अमली सियासत में वापसी मुमकिन हो सकी। ये सारा कुछ जनवरी में हुआ, और फरवरी की 8 तारीख को इंतखाबात थे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया, सियासी जमातें मैदान में आ गई। पीटीआई जो जिसे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ खड़ी हो, किसके पीछे खड़ी हो, उन्होंने अपनी बका के लिए कभी नजरियाती पीटीआई, कभी कुछ उसके पीछे छुपते रहे। लेकिन फिर वो वक्त आया कि इंतखाबी जो अमल था वो अपने सर पे आके खड़ा हो गया,
اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سب سے بڑا مرحلہ درپیش ہوا اپنی شناخت کا۔ انتخابات میں شناخت کیا ہوتے ہیں؟ انتخابات میں شناخت کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس پارٹی کا نشان کیا ہے جس پہ آپ انتخاب لڑ رہے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو صاف کہہ دیا کہ آپ نہ تو سیاسی جماعت رہے ہیں، نہ آپ کو ایک نشان مل سکتا، ان سے ان کا بلہ چھین لیا گیا، اور پی ٹی آئی ایسے ہی کرلاتی رہی جیسے کسی چھوٹے بچے سے کرکٹ کا بلہ چھین لیا جائے اور وہ کرکٹ کا شائق ہو۔ مرتا کیا نہ کرتا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے انتخابی نشان کے لیے اپلائی کیا اور انہیں انڈیویجولی انتخابی نشان ملتے رہے، لیکن اس میں بھی الیکشن کمیشن کی کہیں معصوم سی شرارت یا کہیں معصوم سا ٹلٹ جو تھا وہ دیکھنے میں آیا۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ایک دفعہ نہیں کئی بار، ان کو نشان ملا چمٹے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چمٹا کس چیز کی علامت ہے؟ کچھ کو جوتوں کا نشان ملا، جوتا ملا، بینگن ملا، جو دنیا بھر کا جہیز میں سامان آ سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ملا۔ کچھ کو تو جگ مل گیا، کسی کو گلاس مل گیا، کسی کو ڈھول مل گیا، کسی کو بانسری دے دی، اور یوں ایک ایسے نشانات الاٹ کیے گئے جو بذات خود ایک مذاق کا سبب بن سکتے تھے۔ اور اس پہ ترا یہ کہ ان نشانات کو جس طرح الاٹ کیا گیا ان سے ملتے جلتے نشانات اور لوگوں کو بھی دیے گئے، اور یوں انتخابی نشانات کا سلسلہ ایک جگہ جا کے رک گیا۔ جہاں سے شروع ہوتا ہے انتخابی عمل کا حصہ، یہاں سے پاکستان کے اندر پوری دنیا میں ایک پاکستان کے لیے اور پاکستان کے حوالے سے سوالات اٹھنے شروع ہوئے۔ جس طرح کینڈیڈیٹس سے کاغذات چھینے گئے، جس طرح کینڈیڈیٹس کو گرفتار کیا گیا، جس طرح ان کے تائید کنندہ، تجویز کنندہ تک کو بھی جو ہے اغوا کر لیا گیا، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ خواتین سے الیکشن کے اس عمل کے دوران جس طرح زیادتیاں ہوئی اور جس طرح ان سے کاغذات چھینے گئے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے خاندان، پرویز الہی خاندان کی جو خواتین تھی ان کے ساتھ جس طرح ویڈیو سامنے آئی، عدالتوں کے باہر جس طرح ان کے ساتھ سب کچھ ہوا، وہ ایک بڑا پاکستان کے لیے المیہ کہا جا سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح انتخابی میدان کا حصہ بنے، تو پھر یہ دلچسپ صورتحال بھی آئی کہ پی ٹی آئی کے ایک حلقے سے پی ٹی آئی نے 4 لوگوں کو ٹکٹ جاری کیا کہ کوئی تو اس نظام سے بچ جائے گا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس سارے عمل میں وہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، اکثریت جن کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تھوڑی بہت کسی نہ کسی قسم کی یا تو مکمل آشرواد تھی یا تھوڑی سی آشرواد تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کو شفاف نہ صرف رکھے بلکہ خود اپنی جانبداری جو ہے اس کو یقینی بنائے، غیر جانبداری کو یقینی بنائے۔ میں نے جانبداری کہا، میرا خیال ہے کہ وہ لفظ الیکشن کمیشن نے شاید یہ سن لیا، اور الیکشن کمیشن نے اس دوران ہر وہ عمل کیا جس سے پی ٹی آئی کا سیاسی رستہ روکا جا سکے، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے اور جو امیدوار ہیں ان کے رستے میں دیوار کھڑی کی جا سکے۔ لوگوں کو کاغذات کی بنیاد پہ نااہل قرار دیا گیا، لوگوں کے بڑی تعداد میں کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے، لوگوں کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کے لیے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو آگے لانے کے لیے ایک ایسا رستہ اپنایا گیا جس میں اب پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اور ان دو جماعتوں کے لیے آسانیاں ہوئی۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور الیکشن کا انتظام جو ہے وہ اب عدالتی آفیسرز کے بجائے بیوروکریسی کے حوالے کر دیا، اور یوں یہ انتخابات ایک بار پھر بیوروکریسی کے ہاتھ میں چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب 2013 میں جیتے تھے تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے اور یہ الیکشن آروز نے لڑا، لیکن اس بار الیکشن کمیشن نے اس تکلف سے نکل کے
ऐलान कर दिया कि आरोज जो होंगे वो सारे इंतजामी अफसर होंगे। लाहौर की मैं चले बात कर लेता हूँ, जिस तरह लोगों के घरों में घुस के तोड़ फोड़ की, लोगों को अगवा किया, 9 मई के नाम पे एक खौफ का मैदान का बनाया, उसमें वही अफसर इंतखाब करा रहा था जो पीटीआई को कुचलने का मैं अपना किरदार अदा कर रहा था। यूं ये कहानी एक बार फिर बड़ी दिलचस्प हो गई और यूं लगा कि पीटीआई के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज, सुप्रीम कोर्ट उनसे नाराज, इलेक्शन कमीशन उनसे नाराज, पुलिस उनसे नाराज, इंतजामिया उनसे नाराज। पीटीआई का तो लग रहा था कि काम खत्म हो गया और पीटीआई माजी का एक हिस्सा बन गई। और यूं 8 फरवरी आ गया। 8 फरवरी के इंतखाबात अब एक दिन दूर थे। 7 फरवरी के को जब दुनिया ने देखा, मैं भी बतौर सहाफी कवरेज की, तो देखा ये कि सिर्फ एक पार्टी के पोलिंग एजेंट वहां बैठे थे। वो माहौल बैठ था, कैंप लगे हुए थे और वहां पे शोर शराबा था। कीमे के नान और बिरयानी तो हमें वैसे ही पसंद है, तो उन कैंपों में कीमे के नान बिरयानी अपने पूरे अरूज पे थी और लोग जो थे जोक दर जोक वहां बैठे थे। 7 फरवरी की रात को अगर किसी ने माहौल देखा हो तो वो इस बात पे 100% यकीन रखता था कि ना पीटीआई का निशान रहा, ना पीटीआई का कैंडिडेट रहा, ना उनका कैंप रहा, ना उनके कहीं को निशान नजर आ रहा था, ना कोई पोस्टर, ना कोई पंफलेट, ना कोई कैंप, कुछ नहीं था। और था तो सिर्फ एक शेर दे नारे वजन की, शेर एक बारी फेर और इस मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ। सारी रात ये शोर मचता रहा और कौम जब सोई तो मीडिया इस बात का ऐलान कर चुका था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम होंगे। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के साबिक रहनुमा और मारूफ कानूनदान फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, काजी फायज ईसा साहब का जो दौर है, आप उसे किस नजर से देखते हैं एक वकील के तौर पे? देखिए, पाकिस्तान में जो अदालती तारीख है वो कोई इतनी काबिल फ़ख्र तो है नहीं। नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल किया गया था वो 3.5 साल का प्रोसेस था और जो मुकदमा भी था पैनामा का वो पाकिस्तान में नहीं, वो जर्मनी ने सबसे पहले उसको तशद्दुद किया था, लोगों के सामने लाए थे। तो उसके बाद जिस तरीके से यकायक उनका केस लगाया गया, ख़त्म किया गया, तो इस सारा जो प्रोसेस जिस तरह से इख्तियार किया गया उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये सियासी फ़ैसला था या कानूनी फ़ैसला था। ज़ाहिर है कि ये एक सियासी फ़ैसला था और इसके नतीजे में पाकिस्तान में अदलिया ने अपनी इज्जत को मज़ीद कम किया। फवाद साहब, जिस तरह लोगों की वफादारियां बदलवाई गई, बड़ा तकलीफदेह अमल था, आपको भी उसका शिकार होना पड़ा। तो इस अमल पे आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि क्या वो दौर जो था वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना कठिन था? देखिए, 2 साल में तो 1 लाख से तो ज्यादा छापा पड़ा है पंजाब में और इस्लामाबाद में। लाखों लोग जो हैं उन्होंने तशद्दुद और बर्बरियत और फस्तायत का सामना किया है। लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, उनके घर गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। जिस जुल्म और अलम से लोग गुजरे हैं उनकी पूरी कहानियां तो भी सामने ही नहीं आई हैं। और आप देखेंगे कि जब वक्त बदलेगा और लोग अपनी कहानियां सुनाएंगे तो मालूम होगा कि किस कदर बर्बरियत और फस्तायत का मुजाहरा किया गया पीटीआई के काडर को ख़त्म करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप पहले दिन से पीटीआई के हवाले से उनके कोई ढकी छुपे नहीं थे उनके नज़रियात या तासुब। तो पीटीआई क्या नाकाम हो गई? किसी भी इदारे के साथ वो अपने लाइजन नहीं बना सकी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ है वो यही हुआ है कि जमहूरियत में आपने क्या 8-9 साल जमहूरियत को जो इस्टेब्लिश होते हुए हैं, आपने क्या किया है? आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे क्रिएट किए हैं। इलेक्शन कमीशन भी ऐसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा था जिसका मकसद ये है कि वो ये तय करेगा, इलेक्शन कराएगा और उससे असूल और ज़वाबत के मुताबिक कराएगा और उसमें तय किया जाएगा कि जो लोगों की अक्सरियत जो है वो किसके साथ है। ये इलेक्शन कमीशन का काम था।
بدقسمتی سے ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کا ادارہ بطور ادارہ ختم ہو گیا جب سے سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر بنے اور باقی لوگ ممبر بنے. لیکن جو 2024 میں ہوا یہ تو انپریسیڈنٹڈ تھا. یعنی آپ جو نتائج ہیں ان کو اس بہیمانہ طریقے سے کبھی کسی نے نہیں بدلا جو 2024 میں بدلا گیا. 18 نشستوں کے ساتھ نون لیگ کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کے لیے سارے نتائج بدل دیے گئے. 27 سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی جیتی, اس کو 54 میں بدلنے کے لیے ڈبل کرنے کے لیے نتائج بدلے گئے. ایسا بہیمانہ فراڈ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. ویلکم بیک جی. اور پھر 8 فروری کا سورج طلوع ہوا اور پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک تاریخی دن, ایک لحاظ سے تاریخی دن اور ایک لحاظ سے سیاہ تاریخ کے طور پہ نمودار ہوا. اور پھر پاکستان کی سیاست میں سیاسی عدم استحکام جو پہلے بہت بڑھ چکا تھا مزید اپنی بلندیوں کی طرف گیا. 8 فروری کو ہوا کیا؟ 8 فروری کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انتخابات سے پہلے یہ ایک ہوا بن گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کلین سویپ کرنے جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی جس کا نہ نشان رہا نہ جس کے کینڈیڈیٹ رہے, نامور لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے, ان کا سربراہ جو تھا وہ جیل چلا گیا, وائس چیئرمین ان کی بڑی قیادت جیل چلی گئی, جو بچ گئے تھے وہ بھاگ گئے, جو رہ گئے تھے وہ چھپ گئے. تو ان حالات میں یہ بات طے تھی, دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے اور کلین سویپ کرنے جا رہے. انتخابی عمل شروع ہو گیا, گہما گہمی بڑھتی گئی, لیکن ایک بات محسوس کی جانے لگی آہستہ آہستہ کہ عوام نے اسٹیکر شیر کا لگایا ہوا ہے, گاڑی وہ شیر کی استعمال کر رہے ہیں, کیمپوں سے چٹ بھی جو پولنگ ہوتی ہے وہ بھی کیمپوں سے مسلم لیگ نون کے لی جا رہی ہے, لیکن ان کی آنکھیں اور ان کا چہرہ کچھ اور بتا رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی, ایک ایسی صورتحال جس میں پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ بھی نہیں بیٹھے, اور جو کہیں آئے تو انہیں بیٹھنے نہیں دیا گیا, جو کہیں زبردستی تو ان کو اٹھا لیا گیا. ان حالات میں نہ ان کے پاس ووٹرز کو موٹیویٹ کرنے والی کوئی چیز موجود تھی, نہ گھروں سے نکالنے والی, نہ ان ووٹرز کو اپنے ساتھ انگیج کرنے والی. سلسلہ چلتا رہا, شام ہو گئی اور پولنگ کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا 8 فروری کی شام. اس دوران پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. پورے پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تھے ان کو سم ہاؤ بند کر دیا گیا. کمیونیکیشن لوگوں کا ختم ہو گیا, اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ انتخابات نہیں, کوئی ایک خاص قسم کا ایک مرحلہ ہے جسے مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد جب چینلز کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر ان کے خصوصی ٹرانسمیشن شروع ہوئی, تو میں بھی ایک چینل کا حصہ تھا ٹرانسمیشن کا, میں اسے ہوسٹ کر رہا تھا. تو شروع میں جب نتائج آنا شروع ہوئے تو ہماری اور ہم سب کی رائے یہی تھی کہ ڈیفینیٹلی ون سائیڈڈ الیکشن ہے, لیکن اسی دوران جو ووٹنگ کا ٹرینڈ آنا شروع ہوا وہ بڑا دلچسپ تھا, اور اس ٹرینڈ کے اندر ہم نے محسوس کیا کہ جو ہم توقع لگا کے بیٹھے تھے اس سے کچھ ہٹ کے ہو رہا, کچھ نیا سا, کچھ عجیب سا, کچھ نہ سمجھ آنے والی چیز ہو رہی ہے. پہلے شروع میں تو ایسا لگا نون لیگ 4-5, پھر اس کے بعد اچانک پی ٹی آئی کا نام آنا شروع ہوا. تو میں مجھ سمیت اینالسٹ, مجھ سمیت جو مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہوسٹ تھے, ان کے لیے بڑی اچنبے والی بات ہوئی کہ یہ اچانک پی ٹی آئی بیچ میں کہاں سے آ گئی, اور پی ٹی آئی کا یہ ووٹ کہاں سے آنا شروع ہوا. پھر جو رات بڑھتی گئی ایسا لگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ کھل کے سامنے آنے لگا. پہلے تو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوئی یہ بات کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت جس کے اوپر پابندی لگی ہو, اس کا نشان بھی نہ ہو, اس کے لوگوں کو بھی نہ الیکشن لڑنے کا موقع ملے, نامور لوگ غائب ہو گئے, تو یہ ووٹ کہاں سے آنا شروع ہو گیا.
इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी खामोशी हुई और ऐसा लगा एक हू का आलम हो गया, सख्ता जैसे हो जाता है। और जब रात मैच्योर हुई, मुझे अच्छी तरह याद है कि रात 10-11 बजे हमारी किताबों में पीटीआई जीत चुकी थी। अब ये नताइज हम कैसे अखज करते हैं, चैनल्स के ऊपर बैठे हुए लोग कैसे अखज करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में जो हमारे नुमाइंदगान का जाल होता है वो वहां पे मौजूद होते हैं और वो लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे होते हैं। वो सोशल मीडिया पे पाबंदी थी, नेट बंद था, लेकिन दीगर जराए से मामला चल रहा था। रात जैसे बढ़ती गई, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वैसे वैसे सूरत हाल ही बदलती चली गई और हम सब हैरान परेशान के ये क्या हो गया एकदम और ये कैसे काया पलट गई। इसी दौरान सोशल मीडिया पे एक्स के ऊपर खास तौर पे उन लोगों की जिनकी रसाई थी उनकी तरफ से तो पैगामात मुबारकबाद के आने शुरू हो गए और पीटीआई की बर्तरी और फतह का ऐलान होना शुरू हो गया। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प थी। इलेक्शन कमीशन खामोश था और दबाव मीडिया पे यह था कि वो जो भी नताइज दें, डेफिनेटली हम भी ऐसे ही कहते थे कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के हवाले से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई और जो नताइज आ भी रहे थे उनके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल साफ कह दिया कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हम अपने नुमाइंदगान के ऊपर रिलाई कर रहे थे, जो वो हम भेजते थे हम वो आगे देते थे। तो वो कोई ये थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से या सियासी जमातों की जानिब से, जैसे कि कहा जा रहा है कि मियां साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी पहले से तैयार कर ली थी, कोई ना कोई गुफ्तगू आएगी, कहीं ना कहीं से कोई बात होगी। रात गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इतला मिली कि उनके सेक्रेटरी जो हैं वो इस पे बात करेंगे, तो हमें ये हुआ कि सूरत हाल जरा क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर ये बताया गया कि चूंकि नेट नहीं है तो इंतखाबी नताइज को जमा करने में और उनको आप तक पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि बहुत सारे ऐसे इलाके जिनमें नेट ही नहीं था या जो पाकिस्तान के आखिरी कोनों में थे, वहां से नताइज सरकारी तौर पे आ गए, जिसमें पीपल्स पार्टी की फतह का ऐलान भी था और दीगर भी था। लेकिन जहां जहां पीटीआई के उम्मीदवार थे वहां से ये नताइज आने बंद हो गए। मिसाल के तौर पे सियालकोट से हमने रात गए मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुखालिफ जो खातून खड़ी थी मोहतरमा रेहाना, और उनके जो बच्चे थे जिस तरह उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, डार्स बरादरान के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी कोई ढका छुपा नहीं था और एक घरेलू खातून एक माँ के तौर पे बाहर निकली और उस वक्त के सबसे ताकतवर कैंडिडेट ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करने मैदान में आ गई। सादा सी शाल ओढ़ी हुई है और वो चल रही है। हमें रात गए जब हमने वोट काउंट किए तो हैरान हो गए हम के उनके रेहाना साहिबा के वोट ख्वाजा आसिफ से 30,000 ज्यादा थे। इसी तरह मुख्तलिफ और जो थे, जैसे सलमान अकरम राजा का पता चला वो जीत गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक हैरान को नाकाबिले यकीन रिजल्ट आया कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर से हरा दिया और उनके वोटों की तादाद मियां नवाज शरीफ साहब से कहीं 20-25 हजार ज्यादा है। ये जो हमें इतलात आ रही थी, मैं तो उनके बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो लोगों का था कहना यह था कि मियां नवाज शरीफ साहब उस हल्के से अक्सरियत के साथ जीत गए। मैंने जब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हम रात गए तक जब हमारी भी आंखें नींद के दबाव से बंद होने लगी और लोग भी उकता गए स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के, तो हमने भी एक ब्रेक लेने का फैसला किया और हम अगले दिन जब हशाश बशाश होके आए तो पता चला कि वो तमाम नशिस्तें जिनमें पीटीआई को अक्सरियत हासिल थी वो खो चुके हैं। इवन ये कि सियालकोट की, लाहौर की और 10,000 शेखुपुरा की, फैसलाबाद की, रावलपिंडी की तीनों सीट्स, बेशुमार सीट जो रात को वाज़े अक्सरियत से पीटीआई जीत चुकी थी, वो पता चला कि वो मुस्लिम लीग नून जीत गई है।
اس حوالے سے بار بار الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا گیا، الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ اور باقی لوگ جو تھے وہ اس صورتحال پہ پریس کانفرنس کرتے رہے، پی ٹی آئی کی قیادت چیختی رہی اور نتائج بدلے جانے پہ احتجاج کرتی رہی، لیکن کہیں سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا۔ پاکستان کے انتخابات کی تاریخ میں یہ دن میں اس حوالے سے روشن قرار دیتا ہوں کہ پہلی بار عوام نے تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنا حق استعمال کیا، اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے ووٹ کا اظہار کیا، اور انہوں نے ٹھیک ہے کہ اگر وہ ریزلٹس کچھ اور آئے اور کچھ اور اناؤنس ہوئے، لیکن پاکستان کی عوام نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ جو پاکستان کے لیے کہا جاتا تھا کیمے والے نان تے بریانی دی دیگ تے وگجن دینے، ان لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنا زمین نہیں بیچتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اس پوائنٹ کے اوپر آ کے خود پی ٹی آئی حیران تھی، کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد جو نامور نہیں تھے، جو گھر بیٹھے رہے، وہ لوگ جیت چکے تھے۔ لیکن یہاں سے پاکستان کے اندر ایک اور تصادم کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد پھر میں آپ سے اس پہ بات کروں۔ ویلکم بیک جی۔ ویسے تو کہانی اتنی طویل ہے کہ اگر میں سنانے پہ آؤں تو ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، لیکن یہ کہانی ختم نہ ہو جس کا کوئی انجام بھی ابھی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں تیزی سے آپ کو 2024 کے سفر میں، پولیٹیکل سفر میں، جمہوری سفر میں آگے لیتا چلا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی جب یہ سیاسی پولرائزیشن اپنے عروج پہ تھی تو عدلیہ کے اندر بھی ایک جنگ جاری تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ قاضی فائز عیسیٰ کو بار بار خط لکھتے تھے، ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد کراتے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک عمومی رائے یہ بن رہی تھی کہ وہ کسی کی بات سننے پہ تیار نہیں ہے، ایون یہ کہ ججز برادرز کی بھی بات سننے پہ تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب ججز کی ایک بڑی تعداد نے یہ شکایت کرنا شروع کر دی کہ ان پہ اداروں کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کچھ ججز نے تو یہاں تک کہا کہ ان کے گھر میں ویڈیو ریکارڈنگ کا انہوں نے کیمرے جو ہیں وہ پکڑے ہیں۔ کچھ ججز نے کہا کہ ان کے اہل خانہ کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سیاسی قیادت کے حوالے سے بھی بڑے خوفناک اور شرمناک معاملات دیکھنے میں آئے، جس میں سیاسی قیادت کی گھریلو زندگی کی ویڈیوز، ان کی آڈیوز، ان کے کردار کے حوالے سے نامعلوم سمت سے کچھ مواد سوشل میڈیا پہ پھینکے جانے لگا، اور یہ مواد اتنا خوفناک اور زہریلا تھا کہ خود جن لوگوں کے ساتھ یہ پیش آ رہا تھا وہ تو اس پہ دکھ میں اور تکلیف میں تھے ہی، لیکن پاکستان کا جو حساس دل رکھنے والا پاکستانی ہے وہ بھی اس صورتحال سے خوش نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کی لڑائی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں سے، جس میں سنی اتحاد کونسل کی طرف جانا، سیٹوں کا اجرا، یہ بھی آگے جا کے میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن دوسری جانب عدلیہ کے اندر جو چپکلش تھی وہ بڑی خوفناک شکل اختیار کر چکی تھی۔ 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے امور میں ایجنسیاں اور ادارے جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں، اور ججز پر الزامات عائد، ججز نے بڑے بھیانک الزامات عائد کیے، اس سے ملتے جلتے جو میں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا۔ اچھا، جن لوگوں نے اس پہ دستخط کیے ان میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز۔ یہ ججز نے
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा, जिसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि काजी फायज ईसा साहब इस केस को फौरी तौर पर टेकअप करेंगे और करके, क्योंकि उनके जजेस ब्रदर्स के खाली इज्जत का मामला नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का भी मामला था। और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट जरा एक्शन लेती और ये बात तय हो जाता कि वाकई क्या ऐसा है, तो शायद जजेस के ऊपर से एक प्रेशर जो था वो खत्म हो जाता। आपको याद होगा कि काजी फायज ईसा साहब से पहले जिस साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने नामालूम वजूहात की बिना पे, बल्कि उन्होंने ये कहते हुए कि मुझे आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था और नवाज शरीफ साहब पूरी ताकत से वापस आए थे। कहा यह जा रहा था कि उनके पीछे पूरी रियासत खड़ी है, तो वो चीफ जस्टिस साहब ऑलरेडी अपनी ओहदे को छोड़ के जा चुके थे, जिस पे मरियम साहिबा ने यह भी कहा था कि वो दुम दबा के भाग गए। बहरहाल ये 6 जजेस का खत आया, इसके बाद एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया जजेस की जानिब से, और जजेस की जानिब से इदारों के प्रेशर, उनकी जानिब से फैसले तब्दील करवाने के हवाले से शिकायत सामने आने लगी। ये शिकायत को पहली दफा नहीं आई थी। जनरल रिटायर्ड फैज साहब पे भी इल्जाम है कि उन्होंने माजी में इमरान खान के दौर में जजेस को इसी तरह प्रेशराइज किया था, बल्कि कुछ जजेस ने तो उस हवाले से इस्तीफा भी दे दिया था या उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। उनकी उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सुनवाई नहीं की थी। लेकिन अब मामला जरा डिफरेंट था, क्योंकि अब जजेस की शिकायत बढ़ती जा रही थी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अपने जजेस ब्रदर्स के साथ भी मामला खराब होते जा रहे थे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ तजिया निगार, दिफाई तजिया निगार। अब तो बाकायदा ये भी कहना पड़ता है कि ये तजिया निगार हैं और ये दिफाई तजिया निगार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, ये पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इल्जामात का सिलसिला है, आपकी क्या राय है इसमें, किस हद तक सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये बात ये है कि अगर जिस तरह के आप मुसल्लह अफवाज के ऊपर आपने एक अटैक किया हुआ है, सोशल मीडिया को आप देख लें, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट देखें, जिस तरीके से आप कोर कमांडर के घर पे गए, जीएचक्यू पे अटैक किया, आईएसआई के जगह लोकेशन पे आपने अटैक किया, फिर निशान हैदर जो हमारे शोहदा हैं उनकी यादगारों की बेहुरमती की, आपने एयर बेसिस पे जाके जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये इवन अनहर्ड है। और उसके बाद डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान मुसल्लह ये चाहते थे कि जो इसमें जो इश्तियाल में इन्वॉल्व है, जिन्होंने इनको प्लानिंग की है, एग्जीक्यूशन की है, उन सबको मिलिट्री कोर्ट में सजा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि जल्दी सजा हो। 1.5 साल गुजर गया, उनको पकड़ा गया और वो लोग सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में पकड़े गए, ट्रायल हो रहे थे जिनका बिल्कुल प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल थी। उसके बाद उनका ट्रायल हुए, पहले 25 के, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और पाकिस्तानी आइन में आई है मिलिट्री ट्रायल की बात, और फिर हमारे मिलिट्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलाउ किया कि इनका फैसला सुना दें। जब ये 85 लोगों के फैसले सुनाए गए, उनको सजाएं दी गई अपने ऑफेंस के हिसाब से, किसी को कम किसी को ज्यादा। बट इसके बाद यही डीजीएसपी ने बात की कि जो असल इसमें प्लानर्स हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जिन्होंने सब प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, उनको भी सजा होनी चाहिए। जो मास्टरमाइंड है, अगर उनको नहीं होगी तो ये बेचारे तो उनको तो ब्रेन वॉश करके इख्तियार दिला के आग में झोंक दिया। बट व्हाट अबाउट दोज, आइंदा भी ऐसी बात करेंगे? तो इस वजह से कोई बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट चाहती है जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा मिले, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चीफ आर्मी साहब ने बहुत दफा ये कहा है, वी हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट, वी हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वी वांट एंड वी फील कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मे है, मुसल्लह अफवाज को उनकी हेल्प का जरूरत है। तो ये तासुर गलत है। ये हुकूमत के और अब पीटीए के अपने डायलॉग हो रहे हैं, वो करें, एस्टैब्लिशमेंट को नथिंग टू विद इट। अच्छा हारिस साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो जजेस के खतूत हैं और जजेस की जानिब से इल्जामात सामने आए कि एजेंसियां उनके मामलात में ना सिर्फ मुदाखलत कर रही हैं बल्कि उन्हें हिरासा भी कर रही हैं, और इस पे कोई वाज़े तौर पे किसी जानिब से कोई आया नहीं, को सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया जिम्मेदारों को, लेकिन आज तक इसके मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका कि ये ऐसा है या नहीं है। इस पे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? बिल्कुल गलत है, और ये ना ऐसे अभी करती है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटी। जो 6 लोगों ने लिखा था, तो फिर क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन बनाया?
یا وہاں پر ان کا کیس کیوں نہیں چلا, کیوں ختم کر دیا؟ اس لیے کہ وہ بات غلط تھی. ورنہ تو ہم تو یہی چاہتے تھے کہ یہ کیس چلائیں, پر دیکھیں کون کون اس پہ شامل ہے, جھوٹ کتنا ثابت ہو جائے گا. بالکل فالس ایلیگیشن ہے. یہ اس وقت مسلح افواج کے خلاف جو دشمن کا نیریٹو ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرو, فوج کو, یہ میں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.